Babuchwa babondo banabika mapele toshekelele nonge ika anya moncho mubuchwa mwalimu wa siasa Jean-Jacques Lakano gavana makamo wisende echambuka ya mshimbake o opor ayolo labile biano tola ba ambi baleta she etabibyo masuku maluetana ba ambi nabilombochi babo baleta tibabile ba mosende echibonongicho amba ono opor ya mshimbake babile baenda bobuchi bale bazalendo she etabibyo hiwele alu achwa hotola ba ambi baleta baanje miambo mwingi na miyembe ya swaka she etabibyo poro hekyo ya mshimbake ya uminwa na make ibe isende echanjiro labire tangani aya isende echa nonse ya lusaka mbuchi wabili bo eke ni imina machumba monse mabile mbobo buchi na bibyo bato bamo ubakana isakya bito umato mamo ulo makyubuchi boti machoela mbulute maisende eche mbuchi sobya she etabibyo alombo kyo Jean-Jacques Lakano a etilola ni tangalwa mangalo mbakalwale mwana wabala a eke mshimbake byangene manga she etabibyo atenda bile l'État gouvernement yeto République démocratique du Congo yetani na province yeto Sud Kivu bo etamakala mose balambolonga byangene enoporo lumbakalwa maboti mamulo na mabatu isakale mina chinge mboka sobya tabosonga emwe isende echambuno buchi ebwa territoire ya fishi vile yeto ya bala she etabibyo batu baleta bamotola lusuku na bibyo bazalendo bai anembuchi ebwilonda lembe na batu baleta bai aninemi ambo hikyo ebabile bamuamba tangiombele she etabibyo totekele na mbuchwa byamwakela yale ambao natoka kutuambia tukuambie nini ambao tunawazia kama wachuruzi. Ndiyo, kwanza tumeshukuru kwa ujio wa liwali makamu wa jimbo. Tumeshukuru kwa kufika kwake hapa na kufika hapa bandarini kuja kuona kupitia malalamiko ambayo tulimwambia wakati ulipokuwa kwenye kikao, na ametekeleza kuja kuangalia peke yake na kufika kwa eneo. Ni jambo la kumshukuru. Basi kulingana na kikao ambacho tulikifanya hapo juzi, baada ya maintervention yetu kuonesha magumu yetu ambayo tuko nayo, tulionyesha mambo mengi. Tulimuonesha kwamba sababu mojawapo ambazo tulikuwa nazo kutokufanya kenye tulihitaji ukifanya ni magumu, na ilikuwa wakati wa vita. Na kwa sababu ilikuwa wakati wa vita na vita tayari tunaona kama vinaenda kuisha, tulienda kukubaliana kwamba tuingie katika hali ya kurudilia kulipa taxes za leta. Lakini tulienda kumuonesha kwamba ijapo amekuja, kilicho cha muhimu kulingana na hatua ya maservice gisi tuko tunatumika pamoja, tunahitaji ile kadeko iwepo kama ni pale Uvira na hapa iwe na coordination ya province tuione pale, kwa sababu wakati tunaweza kuwa tuko na toa malalamiko yetu kwa maire de la ville, kwa administrateur, inakuwa na wai na yeye kupata nguvu za kuipeleka pale, kwa sababu kuko watu ambao watafikishia ile malalamiko. Na nini unaweza ambia wenzenu wachuuzi ambao watakufuata kuhusu kulipa hiyo ushuru wa serikali? Kienye naweza ambia wenzetu wachuuzi, baada ya mazungumzo, najua kwamba tulikuwa hapa kabla gavana alikuwa hajafika, tulikuwa nalipa 50% kulingana na mazungumzo yetu ambao tulikuwa nayo lokalma hapa kwetu na wazalendo na serikali. Lakini baada ya gavana kufika kuona kwamba kuna madhaifu, ilibidi tuikae chini turudilie yale ambayo tulikuwa tunakubaliana na serikali kusema kwamba tulipe ile 100%. Lakini wanaweza wakasikiliza mfanyabiashara wakati anaenda kudeklare, banakuwa na kumsaidia ngambo wa wazalendo na ngambo ya serikali. Lakini kitu kimoja tulikubaliana, kwa kuona tuliona hatuwezi sema tena hapa tuanze kufanya ungine mpango mpya wa kukubaliana na wazalendo na nini, kwa sababu tulikia jikuta wazalendo na serikali njoo alifanyaka mpango wao na sio wa commerçant tukukua, wakakubaliana kwamba wapatie wazalendo 50%, sisi wa commerçant tukukua. Na kwa sababu ya ile sisi wa commerçant leo tumeona hatuwezi fanya ungine mpango, kwa sababu province tayari imeshakuwa pale Uvira. Kwa hiyo tunasubiria mpango wote utafanyika pale ku province Uvira, njoo si wafanyabiashara wa territoire ya Fizi na sisi tutachukua ule kulingana na malipo gisi tutakavyolipa. Bado tunaendelea kulipa ile ambayo ilikuwa. Asante. Kwa swali, anashukuru kwa ujio wa gavana hapa Mshimbaji, sababu tuko siku nyingi anafika hapa Baraka, lakini kufika hapa leo tunamshukuru Mungu sana na tunamshukuru sana kwa sababu ni muda ambao tulikuwa nao hapa matatizo
Hii wakati ya vita wazalendo walikuwa nalipisha, sisi kama vile chombo cha serikali hatukuwa tunafika huko, lakini ujio wake unakuja kumaliza matatizo yote. Anakuja matatizo yote, anatia ordre mkazi, nafaa idara za serikali zitumike, na idara za serikali tulianza tumika ni jana, kulingana na mkutano aliofanya wa usalama juzi, na leo wazalendo wakasikia, wakasema muje tunawapatia kazi zenu. Ndio jana tulikutana, tunakuja tunaanza tumika kazi kadiri gavana aliruhusu. Ni kusema tayari mmeanza ingiza pesa ndani ya mfuko wa serikali? Tayari tumeanza ingiza pesa, lakini bado kwa sababu tulikutana wazalendo wanalipisha mizigo preske yote. Sisi hapa ni alama ya kusema gavana alisema na tufike, lakini hapa hivi tunakutana deja mizigo ambayo iko hapa. Wazalendo walishapana majeton ya kutosha ile mizigo, yani hapa ni kutizama tu, kufanya observation. Ndio. Sisi tangu hapo awali hao watu wa DGDA au CC ndio walikuwa kama wanatoza ushuru. Badala ya kutoza wanatupatia sehemu yetu. Sisi hatutozaki, ni wao ndio wanatozaka. Apre kutoza wanatupatia sehemu yetu, tunarizika na ile tunaenda nayo. Lakini hiyo wakati ya kipindi cha fujo wote walikimbia, sisi tukabaki. Na ndio hapo sisi tulianza kazi. Walitupelekea mahabari tumewafukuza, lakini hatukufukuza mtu. Tulitoza kufuatana na gisi wao hawakuwepo. Na kufuatana na gisi wamerudia na gavana naye ndio amefika, hakuna budi ya kuwakataza wasiingie mkazi. Kazi ni ya kwao, sio ya kwetu. Wako huru kufanya kazi yao na tunatumika pamoja gisi tunatumikaga siku zote. Tuko huru kabisa sisi, kwetu hakuna tatizo. Tunaambia nini wenzenu wazalendo kwenye mabandari fulani? No, wazalendo wote msimamizi wao hapa Fizi ni mimi. Nimeshawaambia wote wanajua ile ambayo tunaongelea hapa. Mshimbaji, Aibaze, Mwemezi wote wanajua. Meme Kazimia, wapi Dine wote wanajua haya ambayo tunaongea hapa pamoja na gavana. Kusema mnaachia service za serikali zitumike. Ziko huru kabisa kutumika kazi yao. Sisi hatuwazuii wala hatukuwazuiaka. Asante. Babucho Babondo Isaka Mboka ya Mshimbake aisende echambuchi ebwatanga lubiki o elelalo emobuchi bwalu meelalo bana bikama pele yabile ya okone a isende echachinge mboka sobya chi eke o na eyo elalo lukiro bile lwakyola lwo umbya bikoko na binge bito bya manga byabela elalo shi etabibyo mochu gavana makamo o makilirisho na mtema wa swaka wale nayo na ikili bwale mwana watanga lubiki talo mina matate njele bobope ni yolola ewelalo yabile ya okone a na bibyo ya kone a ika mbochwa hokyo achimba mbuchi esobya mbobo buchi bwekyo kuba o ya ewelalo na bibyo atenda bile bibana bela ewelalo na ianjibo nonge ya mbese ya botondo lumbaka lobalo yenga ewelalo tibalo yenga ya suwaka elalo yabile lukale tibila esa eyo ya nyonye ekibuchibwa mbeleke na itoma maki mamo malonjibela ewelalo male mayengo mausinga manga mbobo buchi omobuchi bwa Jean-Jacques Lakano mwana wikama pele atenda kyokyo bile byashilonge ewelalo ya suwaka mbuka ya lubike ekyo ya tanga twakanyamanga Babondo.